मछली जल की रानी है, जीवन उसके पास। मछली जल की रानी है, जीवन उसके पानी है। हाथ लगाकर डर जाएगी, बाहर निकलते मर जाएगी। বাবা দাদান আর ঠাম্মা একসঙ্গে থাকে কেন? मछली बोलो 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 दादा ना डाना है। मछली जल की रानी है, जीवन उसके पानी है। हाथ लगाकर डर जाएगी, बाहर निकलते तो मर जाएगी। বাবা তুমি যে কি বলছিলে দাদান আর ঠাম্মা একসঙ্গে কেন থাকে? কেন একসঙ্গে থাকে? দাদান আর ঠাম্মা কেন একসঙ্গে থাকে বলেছিলে? বলো কেন একসঙ্গে ছবি তুলছে, একসঙ্গে আছে কেন? কেন মাটি কি করে দাদান আর ঠাম্মা একসঙ্গে থেকে? মাটি জ্বালতে রাত চল বললি না তো।